কৃষ্ণা। আচ্ছা, আমাদের মনে হয় না যে ভগবানকে আমরা এত ডাকি, তাও কেন ভগবান আমাদের ডাকে সাড়া দেয় না? ভগবানকে প্রতিদিন এত সুন্দর সুন্দর ভোগ রান্না করে দেওয়া হয়, তাও কেন ভগবান এসে খেয়ে যায় না? আমাদের মনে এই ধরনের নানাবিধ কোয়েশ্চেন কখনো না কখনো এসেই থাকে। আসুন আমরা আজকে একটি ভজনের দ্বারা এর সঠিক উত্তরটা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भूलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भूलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वर्षावारी के जैसे खिलाते नहीं, वर्षावारी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरफ तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरफ तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं রামনারায়ণম জানকীবল্লভম। তাহলে আপনারা এই ভজন থেকে কি শিক্ষা নিলেন? আমাদেরকে মীরা অর্থাৎ তার মতো ভাবে যদি আমরা তাকে ডাকতে পারি, তাহলে ভগবান আসতে বাধ্য। যদি আমরা বার্সাবাড়ি তার মতো করে ভগবানকে খাওয়াতে পারি, ভগবান নিজে এসে খেয়ে যাবেন। মা যশোদার ন্যায় যদি আমরা তাকে ঘুমানোর জন্য আহ্বান করি, যদি আমরা তাকে ঘুম পাড়াই, ভগবান কি না ঘুমিয়ে থাকতে পারে? আপনারাই বলুন। অর্থাৎ সেই ধরনের ভাব আমাদের মনে আনতে হবে, সেই ধরনের প্রেম আমাদের মনে আনতে হবে, তবেই ভগবান ভক্তের দ্বারা খুশি হয়ে, ভক্তের সেবায় খুশি হয়ে ভগবান নিজে তা গ্রহণ করবেন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল।